हाय फ्रेंड्स आज एक नया वीडियो को आपको स्वागत जनाची आज वीडियो रे आमे जानिबा अंत्योदय घर को माने आवेदन करिवे आपण माने केमती आवेदन करिवे ए अंत्योदय घर पय आपण कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार हबो ए अंत्योदय घर को माने पाइबे आ केबे पाइबे सब किछि ए वीडियो रे म आपनको कहबी वीडियोटी भल लागले लाइक करिवे चैनल को नया से सब्सक्राइब कर रखिवे पाखते बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखिवे मु जेबे वीडियो अपलोड करबी आपण सब देखि पाइबे देखंतु आपण मान तो जानिथिबे एबे अंत्योदय घर शुभ उद्घाटन करचंती कलाहांडी ठारे ओडिशा सरकार मोहन माझी ए अंत्योदय घर को आपण माने केमती आवेदन करेंगे कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार ये अंत्योदय घर केबे पाइबे आ ये अंत्योदय घर को माने पाइ योग्य अटंती सब किछि आ अंत्योदय घर केते टंका आपण माने पाइबे सब किछि ए वीडियो में आपन कहबी वीडियो को संपूर्ण भाबे देखिए देखंतु ए अंत्योदय घर को माने आवेदन करि पारिबे विधवा महिला हैंडीकैप जो माने अछंती जो माने रोग सज्जा पड़ी रही किसी कम धंदा कर से भी अंत्योदय घर को आवेदन करेंगे बन्या बात्या बा साइक्लोन द्वारा आप घर भांगी जाइए आपने अंत्योदय घर को आवेदन करेंगे जदि आपण घर को हाथी भांगी देती अंत्योदय घर आपण मैंने आवेदन करेंगे ये अंत्योदय घर आपमि आवेदन करेंगे ता जान देखो तो ये अंत्योदय घर आपण मैंने आवेदन करेंगे जनस्वा केन्द्र सी सेंटर जी से आपको फर्म मिल से फर्म को फिलअप कर सारी आपण ब्लॉक आपने डिपोजिट करेंगे तापर आपंकर भेरिफिकेशन हम आपण मैंने पाए योग्य व्यक्ति अटंती कि ना जदि योग्य अटंती ताहले आपको ये घर मिल आपन फास्ट किस्त सेकेंड किस्त एमती आपको जो आपको वर्क ऑर्डर आसीज वर्क ऑर्डर आसला आपण फास्ट किस्त सेकेंड किस्त थर्ड किस्त आपण मैंने ये पैसा पाइबे आपन जो घर स्टार्ट करेंगे से समय पैसा पाइबे तापर सेकेंड टाइम पाइबे थर्ड टाइम आप कंप्लीट हो सारे आपन संपूर्ण पैसा आपण अकाउंट को आसो आ ए पैसा आपण अकाउंट को डायरेक्ट बैंक अकाउंट को आसीज ए अंत्योदय घर आपण मैंने केमती आवेदन करेंगे फर्म फिलअप केमती करेंगे सबकि ए भिड जाना चलो तो डेट करी मोबाइल स्क्रीन जावा सेठी आमे अंत्योदय फर्म केमती डाउनलोड करवा अंत्योदय फर्म को आम केमती भरवा फिलअप करवा सबकि जान चलतु मोबाइल स्क्रीन अंत्योदय घर आवेदन फॉर्म जब आप डाउनलोड करना चाहते हैं आपंकर क्रोम ब्राउजर ओपन करने सेठी सर्च करेंगे RH ओडिशा आपन देखि पाथुबे ये RH ओडिशा सिलेक्ट कला परे तल को स्क्रॉल करेंगे तल को स्क्रॉल कला परे एठी आपन ए वेबसाइट ऊपर क्लिक करने या पर क्लिक कला परे आपन नेक्स्ट पेज को लेके जीवो ए पेज टी आपन को एमती शो करिवो आपन देखि पाथुबे प्रथम पेज टी आपन को एमती शो करिवो ए पेज तल को आप आसवे आसला परे एठी आपन शो कर देख अंत्योदय गृह योजना या ऊपर क्लिक करने या ऊपर क्लिक कला परे आपन को एमती पेज टी शो करिवो अंत्योदय गृह योजना आपने पढ़ी पारे ये टोल फ्री नंबर भी देती आपड़ कौन से बुझीपारे कथा आप जापार ना ताले टोल फ्री नंबर द्वारा कॉल करके आप सब डिटेल्स रे जापारे से टोल फ्री नंबर अच्छी एटी आपने एप्लिकेशन बा फॉर्म केमती डाउनलोड करेंगे देखो आवेदन पत्र एप्लिकेशन फॉर्म ये डाउनलोड उपर आपने क्लिक करने ये डाउनलोड उपर क्लिक कला परे डाउनलोड हो आपने ओपन करने या ओपन करने या प्रिंट आउट आपण बाहर करने जनसेवा केन्द्र सी सेंटर आप फॉर्म भी मिल जाव जदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड करने निज मोबाइल भी या प्रिंट आउट बाहर करने आप फॉर्म टी एमती शो कर आप देखिपे आवेदन पत्र देखो आवेदनकारी नाम आधार अनुजाई आपण आधार कार्ड जो नाम अच्छी से नाम को पूरण करेंगे पिता बा स्वामी को नाम एटी महिला मान पिता बा पिता अच्छा पिता को नाम बा स्वामी मैरेज कर स्वामी को नाम ये देवे ग्राम देवे ग्राम पंचायत ब्लॉक जिला आधार नंबर मोबाइल नंबर
ଏଠି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଦେବେ, ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ବା ମହିଳା। ଏଠି ଆପଣ କାଷ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ବା ନା ଦେବେ ଏଠି ୟେସ୍ ଅର୍ नो। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ହଁ, ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ହଁ। ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ତାହେଲେ ହଁ ଲେଖିବେ, ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ नो ବା ନା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଅଛି, ଏଠି ତା ତଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡରେ ସେଇ ଜନ୍ମ ତାରିଖଟି ଦେବେ। ବୟସ ଦେବେ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା। ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ, ଶାଖା, ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଜମା ଖାତାର ନାମ ଏଠି ଦେବେ। ଯିଏ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ବା ଦସ୍ତଖତ ରହିବ। କେତେ ତାରିଖ ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଠି ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ତା ତାରିଖ ଦେବେ। ଏଠି ଦେଲା ପରେ ୟାକୁ ପଢ଼ି ନେବେ। ଏଠି ଆପଣ ନିମ୍ନ, ମୁଁ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବର୍ଗ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଆପଣ ଏଠି ପଢ଼ି ନେବେ ସବୁ କିଛି। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ସବୁ କିଛି ପଢ଼ି ନେଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଏଠି ଲଗାଇବେ। ଏସବୁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଏସବୁ ପଢ଼ି ନେବେ ଆପଣ। ଆଧାର ଫଟୋକପି, ଜମି ପଟ୍ଟା ନକଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ବିବରଣୀ ଏଠି ଆପଣ ଦେବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା କାଗଜପତ୍ର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କପି, ଜମି ପଟ୍ଟା ନକଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯଦି ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବେମାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସେଇଟା ଆପଣ ଦେବେ। ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଦେବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ତାରିଖ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଦେବେ, ଆବେଦନକାରୀ ଦସ୍ତଖତ ଦେବେ। ଏଠି ଏସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଲାଷ୍ଟ ଦେବେ। ଏସବୁ ପଢ଼ି ସାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଠି ପା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଡେବିଟ୍ ମୋଡ଼, NPCI ମୋଡ଼ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସବୁ ଆପଣ ପରମିଶନ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ ଆଉ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଏସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଦେବେ, ଏଠି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେବେ, ପଦବୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାରିଖ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକିନି ୟାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ। ବ୍ଲକ ନେଇକିନା ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସର୍ଭେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ସର୍ଭେ ହେବ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ଆଉ ଅନ୍ତୋଦୟ ଘର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ, ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ବା ଏଇ ଫର୍ମକୁ ବା ଆପଣ ଏ ଫର୍ମ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। यार गाइडलाइन व निर्देशावली जानापी हेले ये डाउनलोड फॉर्म ऊपर अच्छी या क्लिक करने आपण ये फॉर्म को डिपोजिट कोड करेंगे। सबकि डिटेल्स ये लिखा अच्छे आप पढ़ी ने देखु ये डिटेल्स अच्छे आप फॉर्म फिलअप कर सारापर कौटी नहीं डिपोजिट करेंगे कौटी देवे आप ब्लॉक क्या पाखे देवे आप पंचायत क्या सहित देखा करवा कौटी देवे सबकि डिटेल्स लिखाई ये फॉर्म को आप पढ़ी ने PDF को पढ़ी सारापर डॉक्यूमेंट सहित नहीं आपंकर ब्लॉक रे एटी आप इलिजिबिलिटी कैटेगरी आपंकर इलिजिबिलिटी कौन अच्छी कौ मान पाइबे सबकि लिखा अच्छी ये सब पढ़ी सारापर आप डॉक्यूमेंट सहित नहीं आपंकर पंचायत रे डिपोजिट करदेवे। ये डिटेल्स लिखाई मत पढ़ी आपको शुणापी चाहूनी आप पढ़ी ने आपंकर मंथली इनकम केते थिबा दरकार कौन सब डिटेल्स सब लिखा अच्छी या पढ़ी ने पढ़ी सारापर ये फॉर्म आउ डॉक्यूमेंट सहित जो डॉक्यूमेंट मुझे आपको पूर्व कही
ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ନେଇକି ଆପଣ ବ୍ଲକରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଫର୍ମ पर डिटेल्स ଲେଖା ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ। ମୁଁ ଯେବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।